आमी हे कॉलिंग अटेन्शन मूव केल्ले की गोंयान उदकाचो जो स्कॅरसिटी आसा, वॉटर सप्लाय स्कॅरसिटी आसा हेच्या बद्दल आनी हे जॉयंटली आमी ऑपोजिशनान मूव केला. हांगा आमकां स्पिकर सर एक रिप्लाय येयला. द गव्हर्मेंट इज फेसिंग कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग डिमांड फॉर द सर्वीस ड्यू टू इन्क्रीज टुरिझम, population growth, economic development, growth in industry and trade, influx of migrant population, etc. Speaker sir, हांगा आनी त्या रिप्लायन फुडें अशें सांगलां की ओन्ली द वॉटर सप्लाय सिस्टम फॅसिलिटीज आसली म्हणून गरजेचें ना, बट ऑल्सो टू इम्प्रूव द नॉलेज अँड अंडरस्टँडींग ऑफ वॉटर वायज यूज हें गरजेचें आसा. आतां हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान बरे पैकी घातलां आनी हांव रिस्पेक्ट करता जे ताणें बरयल्लें आसा. आतां हितून ताणें सगळे पॉयंट केल्लो आसा, पण स्पिकर सर इतले वर्सां जालीं, आमी आतां गेले ते 4 वर्सां जालीं आमी ह्या उदकाक लागून झुजत आसा. परत परत हो इश्यू एसेंब्लीन येत आसा. गेले त्या एसेंब्ली सेशनान हो इश्यू आहलो आनी तेच्या पयलूय आहलो. पयलू आमचो बाब काब्राल मिनिस्टर आहलो, त्या टायमारूय उदकाक लागून तुतू मेमे चालू आहले. परत मुखेलमंत्री मिनिस्टर जालो, तेंच्या अंडर येयले, तेन्नाय उदकाक लागून इश्यू जाले. आनी आतां आमचो नवीन मिनिस्टर आसा तेंचे कडेन हें गेल्लें आसा. स्पिकर सर एश्युरन्स अशें आहलें की बीजेपीच्या अंतर्गत एश्युरन्स आहलें 24 वरां उदक मेळटलें म्हणून. तें जालें. मागीर काब्राल बाब म्हणून लागलो आमी 8 वरां दिता म्हणून उदक. मागीर मुखेलमंत्री म्हणून लागलो 4 वरां उदक दिता. आतां 4 वरां उदक ना, 2 आनी 1 वर पासून सारकें उदक येयना. ही परिस्थिती सद्याक जाल्या. स्पिकर सर, आतां जेन्ना आमी अशें पळयता की उदकाची समस्या विकट जाल्ली आसा. 2000 हांवें एक एलिक्यू घातलेलो, हो एलिक्यू नंबर 30. ह्या स्पिकर सर एलिक्यू हांवें क्लियर कट शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर सप्लाय हे डिपार्टमेंटानूच रिप्लाय दिल्ली आसा की खंयचे खंयचे मतदारसंघात वॉटर सप्लाय शॉर्टेज आसा. आतां आमी पळोवया बिचोले मतदारसंघान हो 1 MLD म्हणटा ते, मया मतदारसंघ 3.42 MLD शॉर्टफॉल, साकली मतदारसंघ 3.55, वापय मतदारसंघ 4.80 MLD वॉटर सप्लाय शॉर्टफॉल, पर्ये मतदारसंघ 7.92 MLD शॉर्टफॉल, पणजी 2 MLD, तालिगांव 2 MLD, पिरो 2 MLD, कुमारजुआ 3.45 MLD, मडकय 1 MLD. तशेंच आमी वापयचो एक पार्ट तो 0.7 MLD शॉर्टफॉल, फोंडा 1.5, शिरोडा 0.5, सान आंद्रे 2 MLD, सांताक्रूज 2 MLD. ना 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 हांव सांगता मरे, हे सगळें सांगता. आनी हांगा अशें मुरमुगांव आतां म्हाका दिसता संकल्प त्या दिसा ताणें मूव केल्लें की आमकां उदकाची शॉर्टफॉल आसा म्हणून, आनी ताणें खूब भाशण दिलें. पण हांगा तेंच्यांनी नील म्हणून सांगलां, कांयच तांकां प्रॉब्लेम ना म्हणटा, वास्कोनूय प्रॉब्लेम ना म्हणटा, आनी सालसेडेच्या खुबश्या भागांत म्हटल्यार मतदारसंघांनी कांय उदकाचो प्रॉब्लेम ना म्हणून तेंच्यांनी घातला. पेडणे आसा 1 MLD, मांद्रे आसा 3.09 MLD, म्हापसा 3.60 MLD तुमचो मतदारसंघ, थिवी 6.05 MLD, आल्दोना 1.45 MLD, कालांगूट 7.10 MLD, मायकलान आयकोपाचें, शिवोलीत 7 MLD, मागीर पोरवरीम कांय ना प्रॉब्लेम, सालिगांव विरेश बाब हे सगळ्यांक दिला ते परत हे सगळे वाचून कित्याक दाखयता. केपे बरोबर वाच कितली MLD आसा ते आउट ऑफ शॉर्टेज पर्सेंटेज सगळे कडेन हांगा प्रॉब्लेम आसा. आतां हे वाचून सांगपाची कितें हें आसा, हेतू एक आसा स्पिकर सर की जे मतदारसंघांनी प्रॉब्लेम आसा त्या मतदारसंघांनी, आतां म्हाजो मतदारसंघ घ्या, सान आंद्रे मतदारसंघ, हांगा 2 MLD शॉर्टफॉल आसा. आनी परत परत आमी सांगीत आसा 1 वर उदक येता, मदीं 2 वर येता, अशें शॉर्टफॉल परत परत मदीं मदीं उदकूच येना. हे इश्यू आसा. हांवें मिनिस्टरा कडेन उलयलां. तरी पूण स्पिकर सर हांगा एक प्रोजेक्ट आहलो बांबोली गांवांत, वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा, तांकां प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिलें आनी थंय व्हडले म्हटल्यार FAR बीन वाडोवन तांकां प्रोजेक्ट दिता. आतां अशे कितलेशे प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघ, म्हाज्या स्वताच्या मतदारसंघान येता. आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या मतदारसंघांनी येता ना, ते प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिवचें न्हू. मात डिपार्टमेंट तांकां अप्रुवल दिता, TCP डिपार्टमेंट जाय तशी परमिशन ग्रांट करता, आनी प्रॉब्लेम कितें जाता मागीर DTWचो इश्यू येता. दुसरो स्पिकर सर, आतांच आमी रिसंटली एक करमय गांवांत एक मेगा प्रोजेक्ट येतालो आनी तो कुमारजुव्या मतदारसंघान येता. कुमारजुव्या मतदारसंघ जेन्ना म्हणटा 3.45 MLD शॉर्टफॉल आसा, आनी त्या शॉर्टफॉल आयज थंय अर्द वर बीन उदक येता, 1 वर उदक येता, लोक बोळा घालता, लोक परत परत सांगता उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. तरी पूण तुमच्या डिपार्टमेंटान ह्या प्रोजेक्टाक वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली. आयज म्हाका मिनिस्टराक विचारपाक जाय, तुमी हेजेर एक्शन घेतले काय ना? हो जो डिपार्टमेंटाचो कोणी आसूं तो, तेणें जे वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिली हांकां, ही खंयच्या आधाराचेर दिली? जेन्ना तुमी शॉर्टफॉल आसा म्हणून हेच तुमचो एलिक्यू रिप्लाय सांगता, आनी हो 2024 अजून पर्यंत हो शॉर्टफॉल पुराय हे जावना तुमचो, सगळ्यांक प्रॉब्लेम आसा. स्पिकर सर आयकय मातशें. आतां तशेंच ना ना कॉलिंग अटेन्शन हांव स्पेसिफिकली उलयता, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्पिकर सर, आतां हे एक्शन घेतले काय ना ते मिनिस्टरान सांगचें. तशेंच स्पिकर सर, आतां
आमी येवया वाळपय मतदारसंघ, आमी येवया पर्य मतदारसंघ आनी येवया आमी साके मतदारसंघ. हांगा ह्या तिनूय मतदारसंघांनी शॉर्टफॉल आसा, उदक मेळना. आतां मेन हांव सांगूं सोदता वाळपय मतदारसंघात. आतां वाळपय मतदारसंघ उजगांव गांजे हो गांव आसा. ह्या गांवांत स्पिकर सर अशी परिस्थिती आसा, थंय बोर व्हॅलीचें उदक 6 वाड्यांनी उदक बोर व्हॅलीचें आसा. ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टराचो मतदारसंघ, म्हाका दिसता तेणें त्या मतदारसंघाचेर पयलीं लक्ष घालपाक जाय. गोंय जें आसा, गोंयांत तूं मेगा प्रोजेक्टाक अप्रुवल दीत आसा, सुटलेलो आसा टीसीपीन अप्रुवल दिवपाक. आनी हांगा कितें जालां, ऑनरेबल मिनिस्टराच्या मतदारसंघान सारकें उदक येना. थंय गांजे ट्रिटमेंट प्लांट आतां येवपा आसा, तेजें काम चालू आसा. आनी तांकां ते कोर्टान गेले, लोक थंयचे स्थानीक लोक जे आसा ते कोर्टान गेले. कोर्टान तांकां आनी DDW सांगलें की डायरेक्शन दिलें जाता तितले बेगान तांकां उदकाची सप्लाय दिवची म्हणून वॉटर सप्लाय. कोण लोक कोर्टान गेले? DDW अजून पर्यंत रावलो. Honorable- डिसेंबराचो टायमींग दिल्लो, अजून पर्यंत ऑनरेबल MLA खंयचे लोक कोर्टान गेले आनी कोणी डायरेक्शन दिली? उसगांव गांजेचे लोक कोर्टान गेले, डायरेक्शन PWD दिले. उसगांव गांजेचे लोकल्स 6 वाडे जे आसा थंयचे तांकां उदक जो आसा बोरवेलचे बुरशे उदक येता म्हटल्यार ते हे ट्रिटमेंट करून उदक मेळना. आनी थंय गांजे प्लांट येता. आतां गांजे प्लांटाचें तें उदक आसा तें म्हादय येता. आतां म्हादयचें डायवर्जन जालें जाल्यार तें उदक खंय वयतलें? आतां ऑलरेडी उदक थंयच्यान हे करून पंपींग करून ओपा ट्रिटमेंट खांडेपार न्हंयेन पावयता आनी तें उदक फोंडा जावं आमच्या तिसवाडी तालुक्यांत येता. हे पळया, हे शॉर्टफॉल आसा. आनी थंय समज तें चालू बसून जालें जाल्यार हांगा उदक मेळटलें? हो आयज इतले इम्पॉर्टंट गजाल आसा की आमी म्हणटा की बाबा कितें चल्लां, उदक ना न्हू, हो उदक येतलो कसो? तुमचो प्लांट पासून स्टार्ट जालो नाल्यार हांगा उदकाचो प्रमाण कितले प्रमाणात वाडटलो? कित्याक आयज तुमी ज्या प्रमाणान ह्या मेगा प्रोजेक्ट येता आनी मेगा प्रोजेक्टाक न्यू परमिशन दीत आसा, फाल्यां तुमी नकारूंक शकची ना. तुमी उदक दी म्हणटाले ते, मागीर खंयच्यान दितले उदक? ऑलरेडी इतलो शॉर्टफॉल आसा उदकाचो. जितले MLD नवे प्लांट पासून येयले जाल्यार त्या उदकाचो प्रमाण सोंपपाचो ना. स्पिकर सर, आता आमी आनीक पळोवया की सर्वे आतां कॅरिंग कॅपॅसिटी आमचो ऑनरेबल जो हो आसा ऑपोजिशन लिडर हेणेन कॅरिंग कॅपॅसिटीचें उलयलें आनी हेजो उल्लेख आमी सदांच करता की कॅरिंग कॅपॅसिटीची तुमी सर्वे केल्या काय ना, ही कांयच केल्ली ना. आतां डिपार्टमेंटान हांवें जेन्ना LQ मागलो, तुमी हेजे सर्वे केल्या, कितले प्रमाणाचें उदक लागतलें, फुडें कितें आसा, हेजे कांयच लेखा देखा कांयच ना. सो हें जेन्ना तुमी पळयता स्पिकर सर, हितून इतलेंच कळटा की हो जो सरकार आसा, सरकाराची यंत्रणा जी आसा ही सारकी प्रोसेस करिना. तुम्ही अनेक जो हे आसा, अनेक तुमकां LQs आसा, तितून हांव मुद्दम सांगता. एक LQ मागलेलो, अनस्टार LQ नंबर 116, हो ऑपोजिशन लिडराचो LQ आसा. तितून एक रिप्लाय आसा D हितून द अमाउंट ऑफ वॉटर इज लॉस्ट इन पर्संटेज एंड प्लेस ड्यू टू लिकेजीस इन पायपलायन प्रोवायडेड डिटेल प्रोवायड करून सांगलें. थंय आन्सर कितें येता? द अमाउंट ऑफ वॉटर लॉस्ट ड्यू टू लिकेजीस कॅनॉट बी युनिफाईड has some occurred underground and at a settled location. स्पीकर सर, हांगा तांकां हे जायना म्हणटा, डिटेक्ट जायना. आतां दुसरी आनी एक सेम LQ आसा ह्याच वर्सा 13 जानेवारी 2026. हितून कितें आसा स्पीकर सर? LQ नंबर 11A स्टार्ट LQ. ह्या LQन स्पीकर सर क्लियर कट हांगा सेम क्वेश्चन विचारलो. हांगा कितें म्हणटा की 40% वॉटर लॉस आसा म्हणून. हे पळय हांगा B हितून कितें म्हणटा की द पर्सेंटेज ऑफ वॉटर लॉस ड्यू टू लिकेज एंड थेफ्ट. हांगा ते कितें म्हणटा, द पर्सेंटेज ऑफ NRW अक्रॉस द स्टेट इज ऑन एन एवरेज ऑफ 40%. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट तुमचें हे दोन आन्सर एकूच डिपार्टमेंटाचे. आतां हे कितें म्हणपाक सोदता म्हाका खबर ना. आतां वॉटर लॉस जाता हे सगळ्यांक खबर आसा, पण एक सायडीन म्हणटा तुमी वॉटर लॉस आमी कॅल्क्युलेट करूंक शकता, एक सायडीन म्हणटा तुमी 40% वॉटर लॉस आसा. स्पीकर सर, आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की हे सगळे आमी डिबेट करून मेके जाले, डिबेट करून आमी जाम जाले. आतां सगळे परत सेम उलयतले, आपल्या मतदारसंघात उदक ना, आपल्या मतदारसंघात उदक ना. पण हेजो रिजन कितें आसा? हांगा ब्लँकीट जो मेगा प्रोजेक्ट जो आसा हेचेर ब्लँकीट बॅन हाडपाची गरज आसा. आनी हे लँड यूज चेंज जे चल्ल्या सद्याक गोंयान येता 39A जावं 17(2) नांवान हे बंद करपाची गरज आसा. आनी आमी पयलो आमचो वॉटर रिसोर्स जो आसा तो सारको डेव्हलप करपाक जाय आनी उदक पावोवपाक जाय. मिनिस्टर आपणाचे हितून हे करता, पण सरकाराची धोरणां अशी आसपाक जाय की आमी आमच्या लोकांक पयलीं उदक प्रोवायड करतले. आयज जे मिनिस्टरान आन्सर दिला म्हाका बरें दिसलें की मायग्रंट इन्फ्लक्स जाता, त्या इन्फ्लक्साक लागून आमकां वॉटर सप्लाय वाडची पडटली, उदकाचें प्रमाण वाडोवंक जाय, हे सगळें सांगलेलें आसा. म्हणजे तुमी हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा, एक्झॅक्टली हो रिप्लाय तुमचो सारको आसा. पण कितें आसा, धोरणां सरकाराची फेल जाल्ली आसा. आनी ही धोरणां म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक धरपाक जाय आनी TCP मिनिस्टराकूय मातशें सांगपाक जाय. तोय शेजारी आसा. सीएमाच्या मतदारसंघात पासून वॉटर शॉर्टफॉल आसा एज पर तुमचो रिकॉर्ड्स, म्हाजो रिकॉर्ड्स न्हू.
सो हो आतांचो आनी न्यू परमिशन दिवन ती कन्स्ट्रक्शन येयली ना जाल्यार कितलो शॉर्टफॉल जातलो हो तुमी चिंता लोकांक सारकें उदक मेळना ऑलरेडी आनी कांयच मेळपाचें ना सो म्हाका दिसता ह्या सरकारान लक्ष धरपाक जाय की पॉलिसीज फ्रेमवर्क सारके हाडपाक आनी उदकाची शॉर्टफॉल कित्याक लागून जाता हें दाखोवपाक देव बरें करूं.